Tahu tu tanya apa tentang tahu isu ni nampak tak? Amai sistem sini belunia jelawa tunggu sikha ব্যবস্থা ho. Dar karena orang ni sikha ব্যবস্থা সব থেকে সরকারি স্কুল ni sini orang ni সরকারি স্কুল নাম jod tengse kaham চলে. Sini korbo laswa sungka sakar. Orang kalau pasta matra বেসরকারি বা প্রাইভেট স্কুল যিনি এডিসি নন এডিসি মিলে ৭৭টা সরকারি স্কুল দङ সেই ৫টা স্কুলनि স্টুডেন্ট এনরোলমেন্ট বাই যিনি ৭৭টা স্কুলनि এনরোলমেন্ট 1/3 কমে দङ 1/3 মাত্র ৫টা বাই 77 স্কুল তোমানি কারণে অনেকে সমস মাস্টার হামিয়া Master tu amu ungai nemu ungai jauh tu nongai anu jadi mungkin sana sih kerja anu cepat kali tu mana mana. Orang sini public, sini sorkari sekolah sini, amu hai sat kerja sorkari sekolah buat apa nak? Tuan bagi buat apa nak? Bona sini thang ramang lah, bona sini kari ramang lah, sini yang ramang nak naik sini naik kolam nak naik. Pasti sini tempat kelai. आप जखन प्राइवेट स्कूल थाना आप रोके किंदो बिनि बसाना Jota पालिस रिजार्व किसिम टाई मुजा बैग खालाया बुनि दफा पियाथ आनि दफा हामि दंथ ओ बाखा मनमालनि न फायालाय किन्तु पियानाय इज ए ड्राग्स नि अवस्था इरो एडुकेशन नि खबर साल जेने गरी जवान कोला सदर पारा সি স্কুল যখন পড়ে নাই বিনি ভুয়া বিভাগ খবর নাই তাও ও আমাদের ট্যাক্স দিয়ে সবকিছু ফ্রি হবে সবকিছু ফ্রি মানে সবকিছু পাবে কিন্তু আমরা বিনিময়ে পয়সা দিতে হবে আমাদের পয়সা দিয়ে এটা একটু আগে যেটা আমাদের যে আমরা চিৎকার করে বলছি হোমওয়ার্ক লাগবে তৈরি তখন কিছু করা হবে না একটা পৌরসভাতে একটা নগর পঞ্চায়েতে কোটি কোটি টাকা আমি কুমারঘাটে 4 বছর যাবত আমি SDPO করেছি তখন আমি সরাসরিভাবে দেখছি যে উন্নয়নের জন্য কত টাকা আছে একটা পৌরসভা একটা নগর পঞ্চায়েতে ঠিক তদ্রূপ যদি আমরা টাউন বেস কমিটি যদি করতে পারে হবে তুলে তো করে হবে ওনারা তখন পরিকল্পনা আছে ওনাদের হয়তো আমাদেরকে বলছেন না ওনারা যেভাবে এটার সঙ্গে সামিল হয়ে কাজ করেছি আমি 18 থেকে 7 মাস ব্যতী রেখে টোটালি এখন পর্যন্ত আমি আছি এবং আগের গভর্নমেন্ট আমলেও আমি প্রায় 4 বছর 8 মাস এই গভর্নমেন্ট আমলে প্রায় 5 বছর আমি SDPO সিভিক করেছি এবং অশীঘ্রই বিভিন্ন জায়গা বিশ্বাস করবেন না আমি অন্য বিষয়ের বারে বা অন্য বিষয়ে কিছুটা হয়তো ওভারলোক করতে পারি অনেক কিছু আছে আমাদের কিন্তু ড্রাগস বিষয়ে কোনো অবস্থাতে আমি কারোর সঙ্গে এখন পর্যন্ত আমার জীবনে আমি কোনোদিন কম্প্রোমাইজ করছি না আমি করবো না এবং আমাদের এই 2023-এর 7টা কেস হচ্ছে আমাদের আমরা 23 জন অ্যারেস্ট করেছি হ্যাঁ আপনি যেটা বলছেন যে হ্যাঁ আইনের যেটা ড্রাগসের আইনে পরিষ্কার লেখা আছে কম কোয়ান্টিটি মিডিয়াম কোয়ান্টিটি এবং কমার্শিয়াল কোয়ান্টিটি আমাদের এখানে কি কনজিউমার বেশি করে কনজিউমার মানে যারা ড্রাগস সেবন করে কি দলছে আমরা করতেছি কিন্তু বড় বড় মাথা ধরা হবে সব লিস্ট করা হচ্ছে কার কত সম্পত্তি দেখা হচ্ছে এটা আমার কথা নয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আমরা একদম পুরা আমাদেরকে এই 3 মাসের মধ্যে সব কিছু আমরা নির্মূল করার জন্য চেষ্টা করতে হবে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট নাম কুকম যে সিভিল সোসাইটি যত কমিউনিটি লিডার নতয়ে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার তিনি রজিতবাবু রিংকা আঙ্গুর ফাইকা চিনি যত যার মতে চং সালেকা চিনি যারা আরও কর্মক পরিচালনা খাইতেন বিভিন্ন পলিটিক্যাল লিডার সুপাইকা বিভিন্ন নিনি কমিউনিটি লিডার সুপাইকা তিনি চুং যেটা KokChap মানে আং যেটা সমাধান প্রথম তো ড্রাগস চিনি ড্রাগস এগেন্স্ট চুং যত লামা খাকে এংলিনে সেকেন্ডলি চিনি ইলিগেল যে মাইগ্রেন্ট আসুক বকরবুন ইউজ খাইতং মারো চুং বাইকে মাথাক মাননাই আবো চুং একটা KokChap হেকা তৃতীয় যেটা আবার সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ম্যাটার রব বেহাকে ডেভেলপ খাইতং না বকরবুন বাইকে কুচুং থং নাই তাই কাইসাম চক তমলাই নাংকুকম যেটা মেসেজ
आईनी तरफ থেকে যেটা আবকে आईनी करबुक सब डिविजन 7टा से दुर्गा पूजा हमने जों पाब्लिक नो कोईनाय जेटा कातिनिबो आं पाब्लिक नो आं एवार खेका बा सारुखा कसाइग्रुखा जेटा चिनी त्रिपुरा जेटा मंत्र दंमानि नेशा मुक्त त्रिपुरा हिने जेटा साजाकमानि जों जतनो काम खाइ दङ मीडियाबो खाइ दङ सोशल ग्रुपबो खाइ दङ जत खाइ दङ एर मध्य रके ताकलाइके जों एकटा चेष्टा खानि नाय दं नेशा मुक्त दुर्गा पूजा जुआ मुक्त दुर्गा पूजा जाहाथे जों ताकलाइ बसर 2023 नि दुर्गा पूजाव कोनो अवस्थाते नेशा आसुक तंगियाते एक स्वागखनो नङै वाइले एसुले एक 2 नम्बर नौजागरो सेमान माफायो जे पूजानो तुई जुआ आबो जुआ व्यवसा जों बन्द माखाय जों तिनि कक सालायबाय आके ते अनेक किसु सालायखाथिन साइबार फ्रड बो सालायखा चिनि बाइकेरा उन्नति होनानै चिनि हेल्थ नि बुइसिबो सालायखा चिनि नाकुमो कयेकटा जों सालायखा पुलिस नि बिसय जों तो लॉ एंड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन एजेंसी बा जेतु विजिबल जब विजिबल ड्यूटी चिनि ड्यूटी जों विभिन्न जायगा नो माथामो चिनि हामख्रायखे जेटा आइननि परिसेवा ब्रग्न रिनानि जो आइननि मध्यमे तंगि चिनि सब डिविजन ब्रग्न आइननि परिसेवा रिनानि बनाय कक जायमो जत ड्राग्स থেকে मुक्ति हुंदी जत जुआ থেকে मुक्ति हुंदी जोंता काम खाइले दं जत जाते तिल थुंगियाते जत जाते इलिगल माइग्रेंट बत करबुकते हाबेते बनाय कक जायमो नक दं जेटा रमनाय जोंत जम खनाय जि जोंद रम दं डेली नरम बत्रे रमनाय जों ताव त्रे इफेक्ट खानि जों आके विशेष केन्द्रनि माध्यम आं साबिने हेलमेट हुंगिया रम आं कोइनाय जे करबुक जेरो ट्राइबल एरिया जो हेलमेट हुंगिया जो गमने जाते हो चुंग जाते हेलमेट हुंगिया पन बने आउट दिन हैने सब डिविजनल ट्राइबल वेलफेयर रिंगमो बाय तुये और बीजेपी फाइखा मथा फाइखा ताई नो काई पेप तिरो फाइखा ताई कचाक ने ग्रुप फाइखा आके सोसाइटी के जेटा मेन फाइ चिनि त्रिपुरा रियांग जमातिया देवबर्मा उसोय चाकमा मक कम्युनिटी जेटा रो जत तंगानि जेटा बो कम्युनिटी जत फाइसो फाइखा रो कम्युनिटी लीडर बसो फाइखा ब्रिरबो तंगरा एनजीओ रबो तंग ब्रिर नेने ताई क्लब नि ग्रुप फाइसो फाइखा बाजार कमिटी फाइसो फाइखा जों जत ककचाक लेखा जाते करबुक न कुचुं खाइनानि कबलुक न भाइके जों डेभलपमेंट खाइनानि आं कारणटा हচ্ছে आं जतदिन करबुक तंगाय रत आइन तो पार्मानेंट पोज जाबले ट्रांसफर बोलছো आं ट्रांसफर किंतु जतदिन तने करबुक निबा कोई काम खाइना थाने करबुक नि हामग्रेन बाव काम माथाने करबुक नि आइननि परिसेवा बाव काम खाइमा थाने हामबाय मिडियान थाइमाजार दङ जतनानि खाफन साखमा हामजानियाबो बिनि विशेष करे समाजलाय माने पान्दाखा जोंनि समाजपतिराव लाचिनि एनजीओ तिन बीसीएम सार तिन एसडीपीओ सार गरम के केसा तो डिस्कास प्रग्राम आसुलाय माने मेन उद्देश्य माजे जे पारा जे ड्राग्स बागै जे ट्राइरा हामियादि आबन बाइक नानि जो प्लास उनकाई सोसाइटी बाय बनो करमय विभिन्न पारा जों बनो थागे एवारनेस कैम्प खाइनाय एवारनेस नि माध्यमे जों बरनो हाय जागा काहाम जागा बनो लामाव फिरो किनान बागै बनो अनुरोध खाइनाय मुते किन चिनि और सोसाइटी थाइ माजा फाइका बिएसको रो माजा फाइका उचे आते फाइनि माजा फाइका तिप्रा चुबलाय बथुनि माजा फाइका के मक सोसाइटी नि बिएसको माजा फाइका त्रिपुरा समाज नि माजा फाइका विभिन्न एनजीओ होदा नि थाइ माजा फाइका विभिन्न एनजीओ नि थाइ माजा फाइका आंबरनो बेले का हामबायरियो तिनि भविष्यत तो करबुक सदिबिसाम ताइसा कुचुं खाइनानि बागै जों तिनि स्टेप ना हमन दङ जों तिनि बजे एलाकानो भाइके बिबाय बाक्साकै जों कुचुं जागातलां माने अमन चिन वासमु तिनि अमन तिनो जों तिनि डिसकास खालामो डिभिजन हस्टेलनि चेयरमैन बर्तमान ताबु